কালকে মান্ডি গিয়েছিলাম আমার ছেলের বই আনতে। যাওয়ার সময় ভালোই গিয়েছিলাম, তো আমার মন বলছিল যে আজকে কিছু একটা দুর্ঘটনা হবে, আর মন চাইছিল না যেতে। বরকে বলেছিলাম যে আমার যাওয়ার ইচ্ছে নেই, জানি না কেন আমার মন বলছে আজকে কিছু একটা দুর্ঘটনা হবে, যাওয়ার আগেই বলেছিলাম। তো বর বলছিল অনেকদিন হলো যাওয়া হয় না, আর ছেলে মেয়ের বই আনতে হবে, নোটবুকস, মানে বই বাকি বাকি বই আছে। তো আমি বলছি ঠিক আছে চলো। তো দুপুরবেলা সকালবেলায় বেরিয়েছিলাম বাড়ি থেকে 10টার দিকে। তারপর তো আমাদের আস্তে আস্তে 12:30 হয়েছিল। তো আমরা মেন রোড দিয়ে আসি নাই, গাঁও এলাকা দিয়ে এসেছিলাম। আর আমার বর আমাকে বারবার বলছিল যে গাড়িটা তুই চালা। আমি বলছিলাম না আমি চালাবো না, ও বলছে তুই চালা। তা আমি গাড়িটা চালাচ্ছিলাম, তো সামনে পশু এসেছিল। তো পশুটাকে বাঁচাতে গিয়ে তা আমি গাড়ির ব্রেকটা ভালো করে রাখতে পারিনি। बहुत बुरा हाल है सुनो। दो चार टांके इधर आए, दो चार उत्ते आए सार के एक बार लगेगी वर्दी। ये इसका ये है ना, वो चौमासा चल रहा है, चौमासे में रेशा वगैरह पड़ने में दिक्कत नहीं होती, फिर कोई रेशा नहीं पड़ता है। ये बात जला नहीं होते। आप ये जगह को ना खुला ही छोड़ देना बस। आग बंद रखो। आग बंद देखो। एक बार ना पोर्टल लाइए ना, पोर्टल में जल्दी जगह कितना लग जाएगा, उसके बाद चालू करता है। टेबलेट वगैरह है ना, उनकी इंजेक्शन वगैरह देना सीधा ना दिया बस रात को कोई इंजेक्शन उनको थोड़ा बड़ा बड़ा खिला के कोई दो इंजेक्शन जल्दी देखो, तीसरे दिन ही आदमी को छोड़ दे। उन्होंने तो नहीं लाया टीका, तो लाया सी किन्ना ने उन्होंने तो टीका ही टेटनस का लाया, उन्होंने कोई नहीं लाया। उन्होंने दर्द का टीका लाया, टेटनस का लगाओ यार, टेटनस का लगाया लगाया है कि नहीं लगाया। 3 लगाया मुझे, लगाया होगा। मैं तो सीगा नहीं नाले ये टोनी अंकल गए सीगे। कितना ना लगे सी हो गया सुनो। वाह आया मेरे को उठाओ यार, मेरे सर उठा